les élèves de quatrième année moyenne et les parents d'élèves. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon qui se trouve sur la page 16 et 17. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية المتواجد في الصفحة 16 و 17. Nous étudions la proposition subordonnée relative. Nous étudions la proposition subordonnée relative. يعني نحن سندرس الجملة النسبية المتصلة. J'observe et j'analyse. J'observe et j'analyse يعني ألاحظ وأحلل. Histoire de l'Afrique. Histoire de l'Afrique يعني قصة إفريقيا. كفصة est connue pour être une ville riche et belle. قال لك قفصة هي مدينة معروفة لكونها مدينة جميلة وغنية. Sa rivière est d'une beauté remarquable et son eau est meilleure que celle de la ville de كاستيليا. قال لك الواد تاعها لا ريفيار هو الواد d'une beauté remarquable يعني جمال يعني يجلب الانتباه. Et son eau est meilleure que celle de la ville de Castilia. قال لك والمياه تاعو هي الأفضل que celle de la ville de Castilia. Les bazars de Kafsa sont bien fournis et très fréquentés. Et les fabriques, quant à elles, sont dans un état prospère. قال لك والبازارات الموجودة فيها متنوعة وبيان فورني يعني ممتلئة والمصانع ولا اللي محاطة بها جد مزدهرة dans un état prospère يعني مزدهرة. On voit autour de la ville de nombreuses plantations de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes de qualité supérieure. قال لك ونلاحظوا ونشوفوا on voit يعني نلاحظ ونشوفوا autour de la ville يعني في المحاطة بالمدينة de nombreuses plantations de palmiers يعني عدد كبير من النخيل زراعة النخيل plantation de palmiers يعني زراعة النخيل qui produisent diverses espèces de dattes de qualité supérieure. قال لك اللي تنتج أنواع متنوعة diverses espèces يعني أنواع متنوعة من التمور ذات الجودة العالية. Des jardins, des vergers et des châteaux bien entretenus embellissent la ville. On y cultive avec succès du henné, du coton et du cumin. قال لك فيها العديد من الحدائق des vergers البساتين et des châteaux bien entretenus embellissent la ville. قال لك اللي تزهر يعني المدينة. On y cultive avec succès du henné, du coton et du cumin. يعني قال لك فيها بزاف زراعة الحناء والقطن والكمون. Je complète le tableau suivant. أكمل الجدول الآتي. عطاونا لا تيز كافسا بيل اي ريش يعني البوان دو فيو تاع لوتور سي كي هيا دابري ابن خلدون ليستوار دو لافريك هو اللي كتبها واللي ترجم هذه سي ترادوير بار ا نوال دي فيرجي صحيح دي فيرجي بمعنى البساتين. Alors, la thèse هي كافسا belle et riche. Le thème c'est كافسا. موضوع النص. صحيح هذا هو موضوع النص. Je relève les adjectifs qualificatifs contenus dans le texte. À quoi servent-ils؟ قال لك
نجبدو من النص les adjectifs qualificatifs واش تصلح. يلا ça est connu pour être connu, adjectif attribut, connu, une ville riche et belle, sa rivière est d'une beauté, et son eau meilleure que celle de la ville de Castilla. Les bazars de Kafsa sont bien fournis et très fréquentés. Les fabricants à elles sont dans un état prospère. On voit autour de la ville de nombreuses plantations de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes de qualité supérieure. Des jardins, des vergers et des châteaux bien entretenus embellissent la ville. On y cultive avec succès du anis, du coton et du cumin. À quoi servent-ils? Il expense ou bien il décrit le nom qu'il précède. يعني هي توسع ولا توصف الاسم اللي يكون قبلها. Quel est le rôle de la proposition soulignée dans le texte? قال لك ما هو الدور la proposition soulignée في النص. هاي la proposition soulignée في النص qui produisent diverses espèces de dates de qualité supérieure. ما هو التوظيف تاعها؟ Elle expense le nom qui précède. هي توسع الاسم اللي يكون قبلها، يعني تشرحه. هذه de nombreuses plantations de palmiers هي النخيل اللي فيها أنواع متعددة من التمور ذات الجودة العالية. صحيح؟ Par quel mot est-elle introduite? ما هي الكلمة اللي كانت تبدأ بها؟ c'est qui. صحيح؟ اللي هو البرونون relatif qui. ضمير الاتصال qui. Je retiens. استنتج. Comme l'adjectif épithète, la proposition subordonnée relative est une expansion. قال لك كيما l'adjectif épithète يعني adjectif qualificatif هي ولا proposition subordonnée relative يعني الجملة النسبية المتصلة est une expansion بمعنى هي توسع d'un nom d'un groupe nominal ou d'un pronom qu'elle précise. قال لك هي توسع للاسم ولا جروب نومينال بمعنى مجموعة اسمية و d'un pronom qu'elle précise ولا ضمير اللي تكون تمثله. Le pronom relatif se place toujours après l'antécédent, le nom qu'il remplace. قال لك le pronom relatif se place toujours après l'antécédent. L'antécédent اللي كما هنايا في النص تاعنا عندنا de palmier. صحيح؟ de palmier. هذاك هو l'antécédent. قال لك دائما البرونون relatif اللي هو عندنا هنايا في النص كي دائما يجي مور le nom ou bien l'antécédent. صحيح؟ le nom qu'il remplace يعني الاسم اللي يعوضه. La subordonnée relative est introduite par les pronoms relatifs. قال لك la subordonnée relative يعني الجملة النسبية est introduite يعني تبدأ بلي pronoms relatifs يعني تبدأ دائما بلي pronoms relatifs. عندنا qui, que, quoi, dans, où, lequel, duquel, auquel. هادو دوك ندير لكم فيديو خاص نشرح لكم فيه كيفاش نستعملوهم. صحيح؟ طريقة استعمالهم وكيفاش نعوضوا بهم les noms qu'ils remplacent.
ça y est, عندنا qui, par exemple, qui نعوضوها بلاصة le sujet, que le complément d'objet direct, quoi le complément d'objet indirect, et etc. ça y est. Donc كل شيء نشرح لكم بالتفصيل. ودوك نحط لكم لا فيديو في صندوق الوصف كي يكون حاضر. ça y est. éclairage. توضيح. Les pronoms relatifs les pronoms relatifs composés auquel, duquel, lequel ont leur forme. يعني قال لك les pronoms relatifs composés يعني ضمائر الاتصال المركبة. عندنا auquel, duquel, lequel ont leur forme. féminin et pluriel. قال لك عندهم الشكل تاعهم بالفيمينا féminine pardon féminine et pluriel والجمع. عندنا à laquelle يعني في المؤنث الفرد auquel, dequel et desquels, laquelle et lesquels. ça y est. Lequel doit toujours être précédé d'une préposition ou d'une virgule. قال لك lequel دائما يجي قبلها une préposition يعني أداة الجر a, de, du, etc. ou d'une virgule يعني ولا فاصلة. La proposition subordonnée relative suit, précède ou coupe la proposition principale dont elle dépend. Alors que la proposition subordonnée relative تبع ولا تقطع la proposition principale اللي تكون عليها qu'elle dépend. Je vérifie. je vérifie يعني أتفقد زعما إلا كنت فاهم الدرس. Le pronom relatif se place toujours avant le nom qu'il remplace. Le pronom relatif قال لك الضمير اتصال دائما يجي قبل le nom اللي يكون يعوضه. C'est vrai ou faux? C'est faux. هذه الإجابة الصحيحة. C'est faux. دائما يجي après le nom qu'il remplace. Après. Ça y est. La subordonnée relative يعني الجملة النسبية est toujours introduite par un pronom relatif. C'est vrai ou faux? C'est vrai. هذه هي الجملة الصحيحة. C'est vrai. La préposition la subordonnée relative enrichit le groupe nominal. La proposition relative tourne le groupe nominal يعني الجملة الاسمية. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. Ça y est. Je m'entraîne. أتمرن. Je recoupais les phrases suivantes en soulignant les propositions subordonnées relatives et encadrant l'antécédent. قال لك ننقل الجمل الآتية نسطروا على la proposition subordonnée relative ونديروا في إطار l'antécédent. Ça y est. Yasmine, qui semblait soucieuse, commença timidement l'escalade du mont Shria. Alors, قال لك ياسمين التي تبدو خائفة soucieuse يعني خائفة commença timidement يعني راها تبدأ بالخجل عند صعودها لقمة شريعة. Alors, où est la proposition subordonnée relative qui semblait soucieuse. وعلاش حبسنا هنايا puisque راه عندنا عاود un autre verbe و la proposition subordonnée relative يكون عندها seulement un verbe. ça y est يكون عندها غير un verbe. كي يبدا الفيرب الزوج une autre action يعني ça y est ما نتماني نحبسو. et l'antécédent يعني le nom qu'il précède c'est Yasmine. راها تعوضنا ياسمين qui semblait soucieuse. شكون دي qui semble soucieuse? c'est Yasmine. ça y est remplacina le sujet. Je lui faisais l'éloge
de cette belle île de Sardaigne que mon père adorait. قال لك راني مدحت له يعني هذه القرية باردون هذه الجزيرة سردينيا هي جزيرة سردينيا اللي الوالد تاعي يبغيها. Alors, où est la proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative, c'est que mon père adorait. Que mon père adorait. Que mon père adorait. على واش راه تعود؟ على cette belle île de Sardaigne. Ça y est, هذا هو l'antécédent. Mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Gigel dans l'île étaient fiers. قال لك les parents والديا يعني خلاو ولادهم يستكشفون ولا بداوهم زعما يستكشفوا لي كورنيش تاع جيجل اللي كانوا فخورين به. Alors, où est la proposition subordonnée relative? Dans il était fier. Où est l'antécédent? C'est la corniche de Gigel. Le nom est le complément du nom. Ça y est. هيا dans نعوضوا بها le complément du nom ou bien le complément d'objet indirect. كاين في بعض الحالات نعوضوا بها le complément d'objet indirect ونقدروا نعوضوا بها ايضا le complément du nom. Ça y est. دوك نزيدو نستكشفوا اكثر. دوك نشرح لكم الدرس بتدقيق ونحط مع امثله ونحطهم لكم في صندوق الوصف. Les rares privilégiés qui ont visité les grottes du Tassili étaient émerveillés. قال لك بعض المكتشفين يعني تاع les grottes Tassili كانوا منبهرين. Alors, où est la proposition subordonnée relative? Qui ont visité les grottes du Tassili. هذا هو la proposition subordonnée relative. قلنا باللي علاش حبسنا هنا puisque راه عندنا un autre verbe était. Alors كي يكون عندنا deuxième verbe نتما نحبسو. La proposition subordonnée relative نعاود لكم يكون عندها seulement un verbe. Où est l'antécédent? C'est les rares privilégiés. Ça y est. L'agence de voyage à laquelle les touristes se sont adressés est célèbre. Alors, où est la proposition subordonnée relative à laquelle les touristes se sont adressés? هذا هي. Ça y est. وعلاش حبسنا puisque عندنا un autre verbe يعني نحبسو. Et l'antécédent c'est l'agence de voyage. Deuxième exercice. Je recoupais les phrases suivantes en les complétant avec les pronoms relatifs qui conviennent. قال لك نكتب عاود هاد الجمل و en complétant يعني en les complétant يعني نكملوهم بال les pronoms relatifs ضمائر الاتصال اللي تلزم. إذن la première phrase الجملة الأولى durant notre séjour à Biskra la chaleur nous avons affronté était suffocante. قال لك خلال زيارتنا ولا إقامتنا في بسكرة الحرارة كانت جد مرتفعة يعني وكانت خانقة. suffocante بمعنى خانقة. Alors ما هو الضمير le pronom اللي يلزمنا c'est que nous avons affronté était suffocante. ما وعلاش درنا que وعلاش درنا que puisque راها تعود لنا le
complément d'objet direct. وقلنا que تعودنا le complément d'objet direct واللي هي la chaleur. Le nouvel hôtel ouvrira bientôt. Ses portes se situera à proximité de l'aéroport d'Alger. قال لك الفندق الجديد غادي يفتح قريبا البواب تاعو اللي متواجد قدام المطار الجزائر العاصمة. الوغ راه عندنا فيرب ايسي. كي راه عندنا فيرب واسم يلزمو ان سوجي. واش نديرو لو برونون كي. Le nouvel hôtel qui ouvrira bientôt. Ses portes se situera à proximité de l'aéroport d'Alger. Qui. إذن كي نديرو كي يعني راها تعوضنا لو سوجي الذي سيفتح كيما هكا. Les vieilles photos de voyage j'ai entre les mains sont un trésor pour mes parents. قال لك الصور القديمة تاع السفر اللي راهي بين يديا إنها كنز لوالدي. Alors راه عندنا السوجي سي لو جي je. Ça y est. J'ai entre les mains. واسم راه عندي entre les mains. واسم راه ينقص. C'est le complément d'objet direct. Alors واسم نديرو que. واسم راه عندي بين يديا راهم لي فوتو. الوغ لي فوتو فين هاد لا فراز هما اللي راهم يتعاودوا باش نعوضوها بكو. Ça y est. Les vieilles photos de voyage que j'ai entre les mains sont un trésor pour mes parents. La phrase des les touristes visitent des bâtisses. Certaines datent du siècle. Alors, عندي واش ما تعودنا du ou bien les bâtisses. Alors, qui يكون عندنا un complément d'objet indirect نديرو dans. Les montagnes sont organisées des randonnées surplombent la Méditerranée. قال لك لي مونطاني يعني القمم الجبلية اللي راهي غوندوني يعني المشي متواجدة في المياه البحر الأبيض المتوسط. الوغ هنايا لي مونطاني مكان كي يكون عندنا ان ليو نديرو سون ريفليشير ou sont organisés des randonnées surplombent la Méditerranée يعني اللي تطل على البحر الأبيض المتوسط. Troisième question. J'évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. قال لك نتفادى التكرار باستعمال les pronoms relatifs اللي يلزم. Le pronom relatif اللي يلزم يعني عندنا qui, عندنا que, quoi, dans, où, lequel, duquel, auquel, etc. Ça y est. Les responsables du tourisme organisent un congrès. Ce congrès est important pour le développement de la région. قال لك les responsables du tourisme organisent un congrès. Ce congrès ما هو الكلمة اللي راح تعود ce congrès. والكونغري هو المؤتمر ولا لقاء ولا مجلس هكا اجتماع. صحيح. الوغ باش نعوضوها راه عندنا راه تجينا موراها ان فيرب. كي راه عندنا ان فيرب الوغ
واسمها تلعب لنا الدور تاع لو سوجي. يا باش نعوضوها الآن نعوضوها بلو برونون qui est important pour le développement de la région اللي هي جد مهمة من أجل تقدم المنطقة وازدهارها. صحيح. Sraïdi, appelé aussi Herbion, est une plage. Cette plage est considérée comme l'une des plus grandes plages au monde. السرايدي هو من أكبر البحار اللي متواجدة في العالم كله. ألوغ عندنا لو مو اللي راه يتعاود اون بلاج سيت بلاج. يا باش نعوضوها راهي هنايا واسم راه تلعب الدور تاع واش اون فيت هنايا البوان تتنحى كي نديرو لو برونون ريلاتيف ما نزيدوش نديرو البوان صايي نحيوها نستغناو عليها. ايت اون بلاج عندنا لو مو اللي راه يتعاود بلاج نشوفو لو رول تاع لو مو في لو مو في لا فراز اللي راه يتعاود فيها. عندنا سيت بلاج واسمها تلعب الدور تاع لو سوجي. الوغ باش نعوضوها كي ايا نحيوها الان ونحيو البوان. ايا نديرو سرايدي ابلي اوسي Herbion est une plage qui est considérée comme l'une des plus grandes plages au monde. C'est tout. Est-ce que c'est clair? La phrase suivante. Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. قال لك الصحراء الجزائرية معروفة بمنظرها الجميل. L'étendue de ce désert est vaste. قال لك مساحة هذه الصحراء كبيرة. alors ما هو الكلمة اللي راها تعاود لنا في الجملة؟ عندنا le désert de ce désert. إذا واش نديرو؟ نعوضوها. عندنا نشوفوا الدور تاعها في الجملة. عندنا سي ان كومبليمون دو نون وقلت لكم باللي في التمرين اللي فات باللي دون نديروها بلاصه لو كومبليمون دو نون كيما هنايا كومبليمون دو نون. صحيح. اذا باش نعوضوها بدون دي او ان تي دون اي vaste. Le désert algérien est connu pour ses beaux paysages. Dans est vaste. Ça y est. La phrase suivante. La Casbah d'Alger est inscrite au patrimoine culturel mondial. La Casbah d'Alger est très visitée. Alors, هنايا واسمها راها تعاود ما هي الكلمة اللي راها تعاود؟ La Casbah d'Alger. جملة كومبلي راها تعاود لا كاسبا دالجي. واسمها تلعب لنا الدور هنايا est très visité. C'est un sujet. يا كي راها تلعب لو رول تاع لو سوجي alors c'est باش نعوضوها qui. Ça y est. qui est très visité. La phrase suivante. L'eau des cascades du Tamda est claire et limpide. Les voyageurs appréciaient cette eau. Alors, هنايا راه المول اللي راه يتعاود eau. Le rôle dans cette phrase, deuxième phrase, c'est le complément d'objet direct. يو كي راه تعوضنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت نديرو كو. اذا نحيو سو يو كيفاش تولي تجي هناك l'eau des cascades de Tamda est claire et limpide que les voyageurs appréciaient. Ça y est.
L'activité suivante, mon avis en quelques lignes. Mon avis en quelques lignes يعني رأيي في بعض الأسطر. Donne ton avis sur la ville de Kafsa en utilisant une proposition subordonnée relative. قال لك أعطي رأيك على la ville Kafsa وباستعمال la proposition subordonnée relative. إذا شاركونا بتعليقات على بجملكم وغادي نصحح لكم avec plaisir. وبهذا نقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.